আজকে আমি মোর বাবা সঙ্গে ভেটবার লাগি আসছে বহুত দিন পরে ক্যাথির লাগি বেলে গোটে ভিতরিয়া কথা গোটে পার্সোনাল কথা বাবা সঙ্গে হেবার আছে আজি বাবা ইয়াড়ে ইয়াড়ে अरे बाबा आगे नो हजार আর বাবা সবু ভাল ভাল তো हाँ चाली छे बाबा हंता दुखे सुखे बुढ़ा बेले और सबू बेले भल थिवा के আরো চাষবাস সব ঠিক চালছে তো বাবা चास बास बिल्कुल भल नहीं हबार बाबा ये वर्षा तो नहीं हबार और चास काना बा হ্যাঁ তো ঠিক আছে বাবা চলো তোমার খেতাড়ে বুলি বুলা করে জিমা আরো ठीक अच्छे बाबा आमर मुड़ा आड़े जो तुमको डोंगा बसामी এ বাবা এনতা ডঙা মনে চকা বাবা ঠিক আছে দেশি লোকর দেশি বুদ্ধি চলবা হ্যাঁ বাবা সমালি করে গোড় মার ন ए बुआ উল্টে যোছা যে বাবা নে উল্টো হ বাবা ধরিছা মুই ইমর বুচকা রখ বাবা বসুছা মুই যে বাবা ইনো মাছ মুঝে ছাড়িছ কি নাই 5 कुंटल माछ छाणी छा बाबा गोला बोले बड़ टापटे धर्म हो नेब যে বাবা तुमको ভিতরে কথাতে পত্রামি কহব গা মতে आना पचरा मुझे पचरा हाँ बाबा तमर नाने कालू कालू की যে বাবা পয়সা পত্র কেতে কেতে রখিছ সৎ কথা কহতে মতে नहीं रे बाबा पैसा पत्र टोकाटे भी नहीं नंबर ने नहीं मागा बाबा सत सत कह ये लॉकडाउन थी तो बाबा जिते कमालाटा सब खर्चा हो गला तुम देखुच आर पैसा पत्र कहीं पाएब हो निजे चलबार लगी मुश्किल हो बाबा मुई तो कौन तोरिया आनमी बोल काहार नु के देवा बेले कह इंटरेस्ट पछे देमी আমার বাবা বি ধুম ঠকসন হো পয়সা পত্র ভাল মতে মাবা বলে আর টঙাটে বি নি ন বলে এটা কথা কে শোধ করবা হো